മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 10ാം വാർഡിൽ LDF സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിച്ചത് വി.കെ. നടരാജനാണ്. നടരാജൻ ഒരു ആരോപണമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം നടരാജൻ തോക്കാൻ ഇടയായത് അവിടെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിച്ച ആളുകളുടെ കൂടെയുള്ളവർ ഓരോ വീടുകളിലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഗുരുതര ആരോപണമാണ് നടരാജൻ ഉന്നയിക്കുന്നത്. എന്താണ് പ്രശ്നം? நான் 10வது வார்டில் LDF வேட்பாளராக போட்டிக்கிட்டேன். UDF வேட்பாளர் ஒரு வேட்பாளரும் இருந்தார். நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போட்டியில் கடுமையாக இருந்ததுனால மக்கள் என் பக்கம் திரும்பி நடராஜன் ஜெயிப்பாருன்ற இதில் இருக்கும்போது குறுக்கு வழியில் UDF வேட்பாளரும் UDF ஆதரவாளர்களும் தொண்டர்களும் காங்கிரஸ் பார்ட்டியும் சேர்ந்து 2 பட்டு சாரி ஒரு வேட்டி ஒரு ஷர்ட்டும் கொடுத்து மக்களை திசை திருப்பி வேண்டாம் மக்கள் வேண்டாம் என்று கூறிய போதும் வலுக்கட்டாயமாக மக்களிடம் போய் எத்திச்சு இதை இந்த கீழ்த்தரமான செயலை செஞ்சுருக்காங்க. இது எனக்கு வீடியோ சகிதம் என் கையில் இருக்குது. இதை எலெக்ஷன் கமிஷன் கொடுத்து இதை எலெக்ஷன் கமிஷன் நல்ல தக்க நடவடிக்கை எடுக்கணும். இதுக்கு ஒரு நல்ல நியாயமான தீர்ப்பு எனக்கு இந்த 10ஆம் வார்டுக்கும் இந்த மூலக்கடைக்கும் எங்கள் LDF பார்ட்டிக்கும் ஒரு நியாயமான ஒரு தீர்ப்பு வேணும். എത്ര വോട്ടിനാണ് തോറ്റത് 80 വോട്ടിനാണ്. 79 വോട്ടിനാണ്. നിലവിൽ നടരാജൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകരും അതോടൊപ്പം തന്നെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കൂടെ നിന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഓരോ വീട്ടിലും 2 പട്ടുസാരിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുണ്ടും കൊണ്ട് കൊടുത്താണ് തന്നെ തോൽപ്പിച്ചതെന്നുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് നടരാജൻ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് തന്റെ കയ്യിൽ വീഡിയോ ഉണ്ട്, ദൃശ്യങ്ങളടക്കം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകും എന്ന് തന്നെയാണ് നടരാജൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ക്യാമറമാൻ AP രാജയ്ക്കൊപ്പം ബിനീഷ് ആന്റണി, കേരള വിഷൻ ന്യൂസ്, ഇടുക്കി.